Assalamualaikum everyone. नन बा मंगा शुरू को अवलने क्लास द क्लास 10 biology na the chapter number 10 10 पूर्चिकम chapter दी biology की आगा मंगा पर क्लास 9 की वेली दी और up to 18 chapter चिकम दे from 10 chapter unit number 10 नवाले the unit number 18 है पूरे द चिकम दे मंगा पर क्लास 10 की वायु सब्जेक्ट कंटेंट्स चिकम दिए आगा कमंगो गुरु नो 10 नंबर यूनिट चिकम दे गैसेस एक्सचेंज दे या होम्योस्टेसिस दे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सपोर्ट एंड मूवमेंट रिप्रोडक्शन या दे इनहेरिटेंस या दे 16 नंबर यूनिट मैन एंड हेल्थ एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी फार्माकोलॉजी जमगा अवलने चैप्टर चिकम दे आगा दे गैसेस एक्सचेंज और ची गैसेस एक्सचेंज सतोई gases exchange the movement of gases gasonosum circum the carbon dioxide of oxygen between the body and the environment of the माहौल और दम चिकम बड़ी दागे बमस की the oxygen और the carbon dioxide चिकम exchange mean movement पर उसके दम का बड़ी ता ऑक्सीजन एंटर की और कार्बन डाइऑक्साइड चिकम दागम का बड़ी ना उबासु देते हुए एक्सचेंज या देते हुए मूवमेंट ऑफ गैसेस नो कम जी द मूवमेंट ऑफ गैसेस की दचा द बॉडी और द एनवायरनमेंट वमस की देते हुए गैसेस एक्सचेंज या बड़ी डेफिनेशन दे सरे taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called gases exchange जो ऑक्सीजन चिकम देगा अखलमा और कार्बन डाइऑक्साइड चिकम देगा आगा वर्कोम एनवायरनमेंट ला यानी ऑक्सीजन बिकम इनहेल को यानी कि लंग्स ता चिकम दे ऑक्सीजन से को इन को तन को कार्बन डाइऑक्साइड चिकम दे हम से को एक्सहेल को आउट को द लंग्स ना नेचा द लंग्स ना का उर्दू की मुंगा वो उस तासु द पोई दोबारा वो चीज़ें जो तलबा सीखने के बाद हासिल करें द चिकम दे मुंगा द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम यानी कि SLO बेस इस मतलब स्टूडेंट्स एल मतलब से लर्निंग ओ मतलब से आउटकम तलबा की सीखने के नतज ची दरम तरह खबर दी ची तासुबा स्टूडेंट चिकम दी आगोबा ससा इस दके पे देखी पोश वाली वो चीज़ें जो तलबा सीखने के बाद हासिल करें हागा शुदुना हागा खबर है ची आगोबा स्टूडेंट चिकम दी तलबा आगोबा दे इस दकलुना बाद चिकम दे ऐसे की हासिल है इधर SLO स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम मुसराजू इंट्रोडक्शन ला all living organisms need energy to perform their life sustaining activities so much living organism दी दौलत एनर्जी से ज़रूरत है कि दो दखपल द जुवन की सुमरा एक्टिविटीज दी कारों दी आगा से की परफॉर्म की होएगी we already know that the ultimate source of energy for life is sunlight कि द एनर्जी अल्टीमेट सोर्स चिकम दे अल्टीमेट मतलब सबसे बुनियादी यानी कि असल जरिया चिकम द एनर्जी आगा द लैब द जुवन द पार्सल सनलाइट टे photosynthetic organism capture sunlight recall photosynthesis from unit number 7 कम ची photosynthetic organism दी आगो सनलाइट चिकम दे से गई कैप्चर कई एंड प्रिपेयर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और खुराक चिकम दे आगा से की तैयारी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कम से ग्लूकोज तो तुम गवायु यानी खुराक बताओ आगा से की तैयारी बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर संगे तैयारी कार्बन डाइऑक्साइड चिकम से की और वाटर आगा इस्तेमाल है दादा फोटोसिंथेसिस चिकम दे रिएक्शन दे ची कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चिकम दे तदे सरा सनलाइट चिकम दे आगा यूज की गई और रिच ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज चिकम दे आगा तैयारी की और सारा ऑक्सीजन चिकम दे आगा हमसे की तैयारी की दी ग्लूकोज तम गवायो फूड खुराक चिकम दे और द ऑक्सीजन चिकम दे एटमॉस्फेयर चिकम दे सही रिलीज सही है ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन चिकम दे एज अ बाई प्रोडक्ट चिकम दे की रगी का रिलीज की फोटोसिंथेसिस की रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन चिकम दे सर्दी शामिल है जिला पटोल ऑर्गेनिज्म की जा संग अमल ले
په دې کې کاربن ډای اکساید سره چې کوم دی اکسیجن څه شي هغه یو ځای شي او دا خوراک چې کوم دی مات کړي چاته کاربن ډای اکساید ته واټر ته او بل دا چې اي ټي پي چې کوم دی هغه څه کې په دې کې رغېږي یعنی په ریسپایریشن کې چې کوم دی د ریسپایریشن ګول دا دی چې دا موږ له اي ټي پي څخه رغېږي انرژي چې ورته موږ انرژي کرنسي ورته موږ وایو او دا فوټوسنتھیسس چې کوم دی د ټارګټ بس دی ګلوکوز راغول او اکسیجن راغول نو ډیورینګ ریسپایریشن دے یوټیلایز اکسیجن ټو بریک ډاون ارګینیک مالیکول انټو کاربن ډای اکساید په ریسپایریشن کې ارګینیک فوډ مالیکول چې کوم دی دا ماتي کې چاته کاربن ډای اکساید ته او چاته واټر ته ټو ریلیز انرژي ریکال ریسپایریشن فرام یونټ نمبر 7 کې تاسو ویلي دي په کلاس 9 کې انرژي کوم دی هغه څه کې په دې کې رغېږي and then unit we will study how organism give and take the gases په دې یونټ کې موږ دا وایو چې څنګه چې کوم دی ارګانیزم هغه give and take the gases کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې کوم ګیسونه دا څنګه give ورکوي او اخلي which are needed for photosynthesis کوم چې د photosynthesis او د respiration لپاره ضروري دي we will also study a human respiratory system and its common disease in detail ریسپیریټری سیستم د هیومن ریسپیریټری سیستم چې کوم دی دا به هم موږ وایو او د دې چې څومره کامن ډیزیز دي هغه په ډیټیل باندې وایو نو دا و زموږ اولنی کلاس او ان شاء الله نیکسٹ کلاس چې کوم دی او بیا تاسو سره شریک کیږي نو دې لپاره چې د چا څه کوېسچن هم وي نو هغه پلیز کمنټ کې چې کوم دی هغه ووایي تھینک یو السلام